Selamat pagi, annyeonghaseyo. Hari ini kita mulai dari bab 34, langsung ke judulnya. 성희롱 및 성추행 예방, 예방 pencegahan, 성추행 kekerasan seksual, 및 dan 성희롱 pelecehan seksual. Kita lanjut bawahnya dari Moonbok tata bahasa ada dondeyo, endago dan dago hada. Lalu untuk ohwi kosakatanya ada 성희롱 관련 ohwi, ohwi kosakata 관련 yang berhubungan 성희롱 dengan pelecehan seksual. Lalu ada 성희롱 예방과 대처 방법 관련 ohwi, ohwi kosakata 관련 yang berhubungan 방법 cara, 대처 penanggulangan, dan 예방 pencegahan 성희롱 pelecehan seksual. Lalu ada 문화와 정보, 정보 informasinya, wa dan 문화 budayanya, 직장 내 성희롱, 성희롱 pelecehan, 내 di dalam 직장 tempat kerja. Lanjut ke bawahnya, 성희롱 예방법에 대해 설명할 수 있다, su bisa, 설명할 menjelaskan, 대해 tentang, 예방법 pencegahan 성희롱 pelecehan seksual. Lalu ada 성희롱 대처 방법에 대해 묻고 대답할 수 있다, su bisa, 대답 menjawab, go dan 묻 bertanya, 대해 tentang, 방법의 cara, 대처 penanggulangan 성희롱 pelecehan seksual. Kita lanjut ke ohwi, itu ada 성희롱 관련 ohwi, ohwi kosakata 관련 yang berhubungan 성희롱 dengan pelecehan seksual. Yang pertama, ini ada pulkweka merasa tidak nyaman, sucisi merasa malu, kopuka merasa penolakan, 성적 농담 candaan seksual, 성차별적 언어 itu bahasa seksual, lalu ada 성희롱 pelecehan seksual. Kita lihat bawahnya itu masih ada since copcok kontak fisik, tampesol itu cerita mesum, ranul itu pornografi atau barang porno. Bawahnya ada nekida merasa, 상대방 lawan bicara, simhada itu parah atau keterlaluan, akak tadi, 표정 raut wajah, 깜짝 terkejut, 놀리다 itu kaget, 이도 maksud, 예민하다 itu sensitif, 문제 masalah, 조심하다 berhati-hati. Kita lanjut ke 문법일, tanda bahasa 1. Ini ada dondeok. Itu digunakan untuk menyampaikan fakta yang baru ditemukan atau dialami langsung oleh pembicara. Contohnya, 어제 kemarin 본 영화가 재미있었대요. 본 영화 film pon yang ditonton 재미있 menarik. Selanjutnya, 전에 아궁씨를 봤는데 setelah melihat, 아궁씨 saudara Agung, 전에 di pagi hari. 정장을 입고 있거든요. koi sedang, memakai 정장 setelan formal. Contoh selanjutnya, 제주도는 pulau Jeju 어땠어요? Bagaimana? 경치가 정말 아름답던데요. 경치가 pemandangannya 정말 sangat indah. Kita lanjut ke Tehwail, percakapan 1. Kita coba dengerin dulu. 씨, 아까 유진 씨 표정이 많이 안 좋던데요. Madu sih, saudara Madu, aka Yujin si 표정이, 표정 raut
wajahnya Eugene sih, saudara Eugene 많이 안 좋던데요. sangat tidak bagus. 네, 저는 친하게 생각해서 한 말인데, 유진 씨가 화를 내서 깜짝 놀랐어요. 네, iya, 저는 saya 친하게 생각해서 한 말인데 한 말이 berkata, so karena 생각 berpikir cinha akrab. Tetapi Eugene 씨가 saudari Eugene 화를 내서 깜짝 놀랐어요, sangat terkejut. So karena Eugene 씨, saudari Eugene 화를 내 marah. 농담이지만 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느끼면 성희롱이 될 수 있어요. 농담이지만 walaupun bercanda, jiman tetapi 상대방이 불쾌감이나 수치심 느끼면 jika 상대방 lawan bicara neki merasa sucisim malu ina atau 불쾌감 tidak nyaman 성희롱이 될 수 있어요. bisa menjadi 성희롱 pelecehan seksual. 그래요? 그런 의도는 아니었는데. 그래요? benarkah? 그런 의도는 아니었는데 아니요, bukan. Itu bermaksud kron seperti itu. 다른 사람이 오해할 수 있는 농담은 안 하는 게 좋아요. 성적 농담은 아주 예민한 문제거든요. 다른 사람이 오해할 수 있는 농담은 안 하는 게 좋아요. Sebaiknya Anha tidak melakukan 농담, candaan, yang bisa 오해할 membuat salah paham dalam orang lain. 성적 농담은 candaan seksual 아주 예민한 문제거든요. 문제 adalah masalah 아주 yang sangat 예민, sensitif. 네, 앞으로는 조심할게요. 네, iya, 앞으로는 kedepannya 조심할게요 akan lebih berhati-hati. Kita dengerin sekali lagi. 마두 씨, 아까 유진 씨 표정이 많이 안 좋던데요. 네, 저는 친하게 생각해서 한 말인데, 유진 씨가 화를 내서 깜짝 놀랐어요. 농담이지만 상대방이 불쾌감이나 수치심을 느끼면 성희롱이 될 수 있어요. 그래요? 그런 의도는 아니었는데. 다른 사람이 오해할 수 있는 농담은 안 하는 게 좋아요. 성적 농담은 아주 예민한 문제거든요. 네, 앞으로는 조심할게요. Kita lanjut ke bawahnya. Ini ada Alka tadi. Eugene si 표정이, 표정 raut wajahnya Eugene si, saudara Eugene. Anco, tidak bagus. 네, iya, 친하게 생각해서 농담을 했는데, 농담을 해 setelah bercanda, so, karena 생각 berpikir cinha akrab, tetapi Eugene 씨가 saudari Eugene 짜증을 내, kesal, so, sehingga 깜짝 놀랐어요, sangat terkejut. 상대방이 불쾌감을 느낄 수 있는 농담은 안 하는 게 좋아요. sebaiknya Anha tidak melakukan 농담, candaan, yang bisa nekil, merasa, 불쾌감, tidak nyaman 상대방 lawan bicaranya. Selanjutnya kita lanjut ke parem, pengucapan. Ketika konsonan G, D, B, S, dan C didahului oleh G, double G, dan KH, maka konsonan sebelumnya dinyatakan sebagai konsonan yang tidak dibunyikan dan konsonan berikutnya dibunyikan secara ganda. Kita dengerin dulu. 국밥 약국
국수 2. 밥도 부엌도 낙습니다. Kita lanjut ke owi, kosakata 2, itu ada song herong ye pangkwa te cho pangbob kuanron owi. Owi kosakata kuanron yang berhubungan pangbob cara te cho penanggulangan kwa dan ye pang pencegahan song herong pelecehan seksual. Dari yang pertama itu ada song inci kamsu song, itu ada kepekaan gender. Yang song pyeongdang itu ada kesetaraan gender. Song Pyeolchai itu ada perbedaan gender. Kang Heja pelaku kejahatan, Pi Heja itu korban kejahatan, Jenggok bukti, Jengin saksi. Lalu bawahnya ini ada Isarel Pyohyonada mengekspresikan pendapat, Shin Gohada melaporkan, Yoguhada meminta. Lalu ada Palseng Hada terjadi, Ihada memahami, Hengtong Hada tindakan, Sanghwang situasi, Ara carita itu menyadari, Punmyong Hada itu jelas, Tang Hada itu terkena atau menderita, Pakpo Hada itu aman, Song Pomce kejahatan seksual, lalu ada Song Chuheng kekerasan seksual. Kita lanjut ke Munbob itu ada entago atau dago hada. Ini digunakan untuk menyampaikan fakta yang didengar dari orang lain atau artinya katanya. Contohnya, Neil motu songherong ye panggyuyukal padaya hantago heyo. Neil besok dago heyo katanya, Yahan harus pada menerima 교육 pendidikan yebang pencegahan songherong pelecehan seksual modu semuanya. Chultwegen sikanenen di waktu Chultwegen berangkat dan pulang kerja. Tejung gyotong을 이용하는 것이 편리하다고 해요. 다고 katanya, Pyeonri nyaman iong menggunakan 대중교통 transportasi umum. Lalu ada Puong Sika, saudara Puong. Pikon he 보였어요. 보여서 terlihat pikon lelah. Oje 잠을 못 잤다고 해요. Oje kemarin tago katanya 잠을 못 자, tidak bisa tidur. Kita lanjut ke THWI, percakapan 2. Kita coba dengerin dulu. 우리는 직장에서 성인지 감수성을 가지고 행동해야 됩니다. 우리는 kita 직장에서 성인지 감수성을 가지고 행동해야 됩니다. 해야 됩니다. harus 행동, bertindak, 가지고 dengan membawa atau mempraktekkan. 성인지 감수성, kepekaan gender, 직장에서 di tempat kerja. 성인지 감수성이란 양성평등과 성별 차이를 이해하고 일상생활에서 성차별적 언어나 행동을 알아차리는 것을 말합니다. 성인지 감수성이란 apa yang dimaksud dengan kepekaan gender? Yang 성평등과 성별 차이를 이해하고, 이해 memahami, 성별 차이 perbedaan gender, dan yang 성평등 kesetaraan gender, hago dan 일상생활에서 성차별적 언어나 행동을 알아차리는 것을 말합니다. 말합니다 disebut 알아차리 menyadari, 행동 tindakan atau 성차별적 언어 bahasa seksual 일상생활에서 di kehidupan sehari-hari. 성인지 감수성은 직장 내 성희롱을 예방할 수 있습니다.
성인지 감수성은 kepekaan gender 직장 내 성희롱을 예방할 수 있습니다. Swiss bisa 예방 mencegah 성희롱 pelecehan seksual di dalam 직장 tempat kerja. 상대방의 말이나 행동에 불쾌감을 느끼면 불쾌한 감정을 분명하게 표현하는 것이 중요합니다. 상대방의 말이나 행동에 불쾌감을 느끼면 jika merasa 불쾌감 tidak nyaman 행동에 pada tindakan ina atau malperkataan 상대방 lawan bicara 불쾌한 감정을 분명하게 표현하는 것이 중요합니다. penting 표현 mengekspresikan 분명하게 dengan jelas 감정, emosi atau perasaan 불쾌한 yang tidak nyaman. 또한 성희롱이나 성추행을 당했을 때는 증거를 확보하고 신고해야 됩니다. 또한 dan 성희롱이나 성추행을 당했을 때 saat 당hes terkena 성추행 kekerasan seksual ina atau 성희롱 pelecehan seksual 증거를 확보하고 신고해야 됩니다. Ya 됩니다. Harus 신고 melapor hago dan waktu mengamankan 증거 buktinya. Kita dengerin sekali lagi. 우리는 직장에서 성인지 감수성을 가지고 행동해야 됩니다. 성인지 감수성이란 양성평등과 성별 차이를 이해하고 일상생활에서 성차별적 언어나 행동을 알아차리는 것을 말합니다. 성인지 감수성은 직장 내 성희롱을 예방할 수 있습니다. 상대방의 말이나 행동에 불쾌감을 느끼면 불쾌한 감정을 분명하게 표현하는 것이 중요합니다. 또한 성희롱이나 성추행을 당했을 때는 증거를 확보하고 신고해야 됩니다. Kita lanjut ke bawahnya. Itu ada 어제 직장 내 성범죄 예방과 대처 방법 강연을 들었어요. 어제 kemarin teros요 telah mendengar 강연 itu ceramah atau seminar 방법 cara 대처 penanggulangan dan 예방 pencegahan 성범죄 kejahatan seksual. 그래요? benarkah? 무슨 내용이 있어요? 내용 isinya 무슨 apa? 직장에서 성인지 감수성 가지고 행동해야 되다고 해요. 다고 해요 katanya ya harus 행동 bertindak 가지고 dengan membawa 성인지 감수성 kepekaan gender 직장에서 di tempat kerja. 성인지 감수성이 kepekaan gender 아주 중요하다고 해요. 다고 katanya 아주 sangat 중요, penting. Kita lanjut ke 유용한 표현, 표현 ekspresi, 유용한 yang berguna itu ada 신경 써주세요. Tolong memperhatikan. Kita dengerin dulu. 신경 좀 써주세요. 포장 박스가 비 안 맞게 신경 좀 써주세요. 네, 알겠습니다. 포장 박스가 비 안 맞게 신경 좀 써주세요. Tolong memperhatikan 포장 박스, box pengepakan 비 안 맞게 agar tidak terkena 비 hujan. 네, ya, 알겠습니다. Baiklah. Kita lanjut ke membawa 정보. Itu ada 직장 내 성희롱, pelecehan seksual di dalam 직장 tempat kerja. Dari yang pertama, 직장 내 성희롱은 성희롱 pelecehan seksual di dalam 직장 tempat kerja 성이 관련된 말고
행동으로 상대방에게 불쾌감이나 굴욕감 등을 주거나 고영상 불이익 주는 등 피해를 입하는 행위를 말합니다. 말합니다 disebut 행위, tindakan, 입하는 yang menyebabkan pihe kerugian dan seperti puriikju memberikan kerugian, koyongsang pekerjaan, kona atau ju memberikan kulyokam rasa terhina, ina atau pulkwekam tidak nyaman, 상대방에게 pada lawan bicara, 행동으로 dengan tindakan kwa dan mal, perkataan kwanjonten yang berhubungan dengan song gender. Kita ulangi, 성희롱은 pelecehan seksual di dalam jenjang tempat kerja, malhamida disebut 행위, tindakan, ibhinen yang menyebabkan pihe kerugian, dan seperti puriikju memberikan kerugian, koyongsang pekerjaan, kona atau ju memberikan kulyokam perasaan terhina, ina atau pulkwekam tidak nyaman, 상대방에게 pada lawan bicara, 행동으로 melalui tindakan, kwa dan mal perkataan, kwanjonten yang berhubungan dengan song gender. 성희롱에는 di pelecehan seksual, pemerahan 농담, 외모에 대한 비누나 비유나 평가 등 언어적 행위뿐만 아니라 음란한 사진이나 그림, 낙서 등을 게시하거나 보여주는 등 시각적 행위, 회식이나 야유의 자리에서 술을 따르도록 강요하는 행위 등은 모두 포함됩니다. termasuk modu semua, dan seperti 행위, tindakan, 강요하는, pemaksaan, dorok supaya taruh menuangkan, sul miras, 자리에서 di tempat, yayue piknik, ina atau 회식 acara makan bersama, 행위, tindakan, 시각적, visual, dan seperti 보여주 memperlihatkan, kona atau gesi memunculkan atau menunjukkan, dan seperti nakso itu catatan atau coretan, kirim gambar, ina atau sajin foto, emranhan yang porno. Punman anira tidak hanya hengwi tindakan onojok verbal, dan seperti pyongka penilaian, na atau piu perbandingan, tehan tentang wemo penampilan, nongtam candaan emranhan yang seksual atau yang porno. Kita ulangi, 성희롱에는 di pelecehan seksual 포함됩니다, termasuk modu semua, dan seperti 행위, tindakan, 강요하는, yang memaksa, dorok supaya, taruh, menuangkan, sul miras, 자리에서, di tempat, yayue, piknik, ina atau 회식, acara makan bersama, 행위, tindakan, 시각적, visual, dan seperti 보여주, memperlihatkan, kona atau gesi, menunjukkan, dan seperti nakso itu catatan atau coretan, kirim gambar, ina atau sajin foto, emranhan yang porno. Punman anira bukan hanya hengwi tindakan onojok verbal, dan seperti pyongka penilaian, na atau piu perbandingan, tehan tentang wemo penampilan, nongtam candaan emranhan yang porno atau yang seksual. Selanjutnya, 직장 내 성희롱이 발생하면, jika 발생 terjadi, 성희롱 pelecehan seksual di dalam 직장 tempat kerja, 정서에 따라 신고한 후 피해자는 보호하고 보호 melindungi piheja,
korban hu setelah singo melapor tara berdasarkan jolca prosedur hago dan kang he canen pelaku kejahatannya Chokcholhi Chuchi Hamida. Chochi Hamida, ia Hamida harus Chochi ditindak Chokcholi dengan tepat. Kita ulangi, Myeonchika balseng terjadi songhwerong pelecehan seksual ne di dalam jenjang tempat kerja. Pohoha melindungi piheja korban hu setelah singo melapor tara berdasarkan atau mengikuti colcai prosedur hago dan kang heja pelaku kejahatannya ya hamida harus coci ditindak cokcolhi dengan tepat. Kang hejonen pelaku kejahatan yang sacopolina son hepe sangka katan popcong soporal patke tuelpun man anira to dokcok pinanina myonge son sangkaten sangwecok coporal patel swismida bisa pat menerima copol itu hukuman sawejok sosial katan seperti myonge sonsang pencemaran nama ina atau binan kritik todokcok secara moral pun man anira tidak hanya menjadi patke menerima copol hukuman popcok secara hukum katan seperti sonhepe sang itu ganti rugi ina atau copol hukuman yongsa pidana. Kita ulangi, kang heja pelaku kejahatan swismida bisa pat menerima copol hukuman sangwejok sosial katan seperti myonge sonsang pencemaran nama atau namanya rusak ina atau binan kritik todokcok moral pun man anira bukan hanya bat menerima copol hukuman popcok secara hukum katan seperti sonhepe sang ganti rugi ina atau copol hukuman yongsa pidana. Tohan dan 직장에서는 di tempat kerja 경거나 kampung 직위 해제 해고 등과 같은 처벌을 받게 됩니다. menjadi pat menerima copol hukuman katan seperti 해고 pemecatan 해제 직위 해제 itu pencabutan jabatan kampung penurunan gaji atau gyonggo peringatan. Kita ulangi, tohan dan 직장에서는 di tempat kerja tidak menjadi bat menerima copol hukuman katan seperti 해고 pemecatan 직위 해제 pencabutan jabatan kampung penurunan gaji atau gyonggo peringatan. Selanjutnya, 직장 내 성희롱 예방하기 위해서 untuk mencegah 성희롱 pelecehan seksual di dalam 직장 tempat kerja 서로 존중하고 예의 지키며 menaati 예의 etika hago dan 서로 saling 존중 menghormati atau menghargai 성적인 언어나 행동을 삼가야 합니다. harus samka menghindari 행동, tindakan, atau 성적인 언어 bahasa 성적인 yang seksual, bahasa yang seksual. Kita ulangi, 위해서 untuk mencegah 성희롱 pelecehan seksual di dalam 직장 tempat kerja, jiki menaati, 예의 etika hago dan 서로 saling 존중 menghargai atau menghormati. 성적인 언어나 행동을 삼가야 합니다. harus samka menghindari 행동, tindakan, atau 언어 perkataan 성적인 yang seksual.
상대방이 동의 없이 성적인 언어나 행동으로 상대방을 모욕하거나 불편하게 만드는 행위를 해서는 안 됩니다. 안 됩니다. Tidak boleh 해서 melakukan 행위, tindakan, mantenan yang membuat pulpion tidak nyaman, kona atau moyok, menghina. 상대방 lawan bicara, 행동으로 dengan tindakan, na atau 성적인 언어, 언어 bahasa 성적인 yang seksual, opsi tanpa dong persetujuannya 상대방 lawan bicara. Kita ulangi. An 됩니다. Tidak boleh esok melakukan 행위, tindakan, mandenan yang membuat pulpion tidak nyaman, kona atau moyok. Menghina, 상대방 lawan bicara, 행동으로 dengan tindakan na atau ono, perkataan atau bahasa 성적 yang seksual. Opsi tanpa dong persetujuannya 상대방 lawan bicara. 성희롱은 pelecehan seksual 상대방이 인격과 존엄성을 침해하는 행위로 이를 예방하는 것은 안전한 근무 환경을 조성하는 데 도움이 됩니다. 됩니다 menjadi doum bantuan. 조성하는 menciptakan 환경 lingkungan 근무 kerja 안전한 yang aman 예방하는 dengan mencegah iral hal ini 행위로 sebagai tindakan 침해하는 yang melanggar 존엄성 martabat dan inkyok karakter 상대방 lawan bicara. Kita ulangi. 됩니다 menjadi doum bantuan. 조성하는 yang menciptakan 환경 lingkungan 근무 kerja 안전한 yang aman 예방하는 dengan mencegah iral hal ini 행위로 sebagai tindakan 침해하는 yang melanggar 존엄성 martabat dan inkyok karakternya 상대방 lawan bicara. Kita lanjut ke readingnya. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오. pilihlah 문장 kalimat mana yang tepat. 부분이 pada bagian 밑줄 친 yang di garis bawah 중 di antara dalam berikut ini. Itu ada 오늘 성희롱의 방교육이 있는다고 합니다. Ini kurang tepat karena harusnya 있다고, nennya hilang. Opsi 2. 불필요한 신체 접촉을 하면 안 된다고 합니다. Ini juga kurang tepat karena bukan 안 되는 tapi 안 된. N-nya diletakkan di bawah huruf D. 안 된. Selanjutnya opsi 3. 나의 농담에 상대방은 불쾌감을 느낄 수 있다고 합니다. Ini baru tepat. Opsi 4. 직장 내 성희롱 예방을 위해 성인지 감수성이 필요한다고 합니다. Ini harusnya bukan 필요한, tapi 필요하다고 합니다. N-nya dihilangkan. 정답은 3번. Selanjutnya, 빈칸에 들어가 가장 알맞은 것을 고르십시오. pilihlah danau kata almazen yang tepat 들어갈 yang masuk 빈칸에 ke kolom kosong. 상대방이 불쾌감 느낄 수 있는 하면 안 됩니다. Tidak boleh jika hak melakukan. Kita lihat opsinya. 규칙 itu peraturan. Opsi 2 농담 itu candaan. 초대 undangan isa itu pindah. Jelas ya? 정답은 2번. 안 됩니다. Tidak boleh jika hak melakukan 농담 candaan. Suis yang bisa nekil merasa 불쾌감 tidak nyaman 상대방 lawan bicaranya. Selanjutnya nomor 3. 성희롱을 당했을 때 saat terkena 성희롱 pelecehan seksual Hamida harus sinko melapor hago dan wakpo mengamankan
Kita lihat opsi pertama Cangbi itu peralatan, sikan waktu, jenggok bukti, cerio bahan. Jelas ya, Congdaben Sampon, mengamankan jenggok bukti. Nomor 4, pinkane trokal kacang almacun gosol korosipsio pila kosel hal kacang almacun yang paling tepat trokal yang masuk pinkane ke kolom kosong. Cikcang tong roke nong tamal hesemita telah bercanda tong nyoeke pada rekan kerja cikcang tempat kerja. Ronde akan tetapi nong tamal kok mendengar nong tam candaan saya kok dan cikcang tong nyoe piocongi ancoasmita. Piocong raut wajahnya tongyo rekan kerja cikcang perusahaan ancoas tidak bagus. Tong tami candaan saya pulkue hata koheso. Tago katanya pulkue ha membuat tidak nyaman sehingga kita lihat opsi pertama pali sakwahes semida. Sakwahes setelah minta maaf pali cepat. Opsi 2 monco junpea semida. Junpea setelah menyiapkan monco terlebih dahulu. Opsi 3 miri yepanghes. Yepanghes setelah mencegah miri terlebih dahulu. Opsi 4 caco warel nesmida sering marah. Jelas ya, Congdaben Ilpon. Lalu telah meminta maaf cepat. Nomor 5. Tam krul iko ikbaca ke paragraf tam berikut kok dan korosipsio pila kosel hal kata yang sesuai kuat dengan neong isi. Cikcang ne song herong pelecehan ne di dalam cikcang tempat kerja. Cikcang ne sopal senghanan song cokin kweropina. Song cokin kangyorel malhamida disebut kangyo. Pemaksaan song cok seksual ina atau kweropim. Itu penindasan song cokin seksual pal senghanan yang terjadi cikcang esok di tempat kerja. Hal ini song cokin onona hengtong. Wancianan since job cokal dengan poham hamida. Poham hamida termasuk yang seperti since job kontak fisik, wancian yang tidak diinginkan, hengdong tindakan na atau ono, bahasa atau perkataan song cokin yang seksual. Song herangan pelecehan seksual pihe cai ke simkakan Jong sin jokyo tongel cul sui semyo suis bisa cul memberikan kotong. Itu penderitaan Jong sin jok secara mental simkakan yang parah PHJK pada korban. Cikcang pun wikirol na poket mandemida. Mandemida membuat pun wiki. Suasana cikcang tempat kerja napa menjadi buruk. Irole panghagi wihe wesanan wesa perusahaan wihe untuk yepang mencegah irol hal ini song herong yepang kyoyukal silsi akoi semita akoi sedang silsi melaksanakan kyoyuk pendidikan yepang pencegahan song herong pelecehan seksual. Kita lihat dari opsi pertama song herongan pelecehan seksual since cop cokman poham hamita. Poham termasuk manhanya since cocok kontak fisik. Enggak ya, masih ada yang lain. Opsi 2, song herangan pelecehan seksual PHCK kencong sin coko tongol cul suita suis bisa cul memberikan kotong. Penderitaan cong sin cok secara mental yang besar PHCK pada korban. Betul ya? Congdaben ibon. Kalau opsi 3, song herong munceka palseng hamyon, nyuncika palseng terjadi munce masalah song herong pelecehan seksual, yepang kyoyukul hamida melakukan kyoyuk, pendidikan yepang pencegahan. Opsi 4, cikcang pun wikika napa myon cika napa buruk, pun wiki suasana cikcang tempat kerja,
송 회롱이 발생할 수 있습니다. 수 bisa 발생 terjadi. 송 회롱 pelecehan seksual. Selanjutnya, kita lanjut ke Detginya. Kita coba dengerin dulu. Sebentar. (1번) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Tamal kok dengar tam berikut kok dan mulai almajan dadabel korupsio. Korupsio pilihlah tetap jawaban almajan yang tepat mulai pada pertanyaan. 1번 마두 씨가 무슨 농담을 했어요? 1. 농담이 심했어요. 2. 성적인 농담을 했어요. 3. 마두 씨가 농담을 했어요. 4. 푸캄 씨도 같이 들었어요. Kita ulangi sekali lagi. 마두 씨가 무슨 농담을 했어요? Madu siga saudara Madu, musun nong tamal hesoyo telah bercanda, musun apa? 1. 농담이 심했어요. Nongtami simesoyo, nongtam candaannya simhes parah atau keterlaluan. 2. 성적인 농담을 했어요. Songjokin nongtamal hesoyo telah melakukan nongtam candaan songjokin seksual. 3. 마두 씨가 농담을 했어요. Madu siga saudara Madu hesoyo telah melakukan nongtam candaan. 4. 푸캄 씨도 같이 들었어요. Pukam sido saudara Pukam juga kaci derosoyo mendengarnya bersama. Jelas ya, 정답은 2번. (2번부터 4번까지) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Tamal kok terdengar tahun berikut kok dan nio cinan malo kacang almacan gosel korosipsio pilihlah gosel hal kacang almacan yang paling tepat malo dengan perkataan ioji selanjutnya. 2번 성희롱 때문에 너무 기분 나쁜데 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 1. 서로 이해해야 돼요. 2. 피해자를 찾아보세요. 3. 저는 잘 모르는 일이에요. 4. 우선 윗사람하고 상의해 보세요. Kita ulangi. 성희롱 때문에 너무 기분 나쁜데 어떻게 해야 될지 모르겠어요. Songherong temune karena Songherong pelecehan seksual, nomu gibuni napen, gibun perasaannya nomu sangat napen buruk. Otoke heat welci morokes tidak tahu, ya tue harus melakukan otoke bagaimana. 1. 서로 이해해야 돼요. Soro ihe heat weo, ya tue harus soro saling ihe memahami. 2. 피해자를 찾아보세요. Pihejaral 찾아보세요, cobalah mencari piheja korbannya. 3. 저는 잘 모르는 일이에요. Cuman saya, more는 iri adalah masalah yang saya tidak tahu. 4. 우선 윗사람하고 상의해 보세요. Usung pertama-tama, wisarama ko sangie poseo cobalah
Sangihe berkonsultasi hago dengan Wisaram atasan. Jelas ya? 정답은 4번. 삼 번 오늘 성희롱 예방 교육이 있으니까 꼭 참석하세요. 1. 잊지 않고 가도록 하겠습니다. 2. 성희롱 예방 교육을 준비해 주세요. 3. 성희롱 예방 교육에서 많이 배웠어요. 4. 성희롱 예방 교육을 받은 적이 있어요. Kita ulangi. 3번 오늘 성희롱 예방 교육이 있으니까 꼭 참석하세요. O늘 hari ini Songherong Yebang Gyoyoki Isanika. Nikah karena ada 교육 pendidikan 예방 pencegahan Songherong pelecehan seksual. 꼭 참석하세요. 꼭 pastikan 참석 hadir. 1. 잊지 않고 가도록 하겠습니다. 잊지 않고 가도록 하겠습니다. 잊지 않고 tidak akan lupa. dan 가도록 하겠습니다 akan pergi. 2. 성희롱 예방 교육을 준비해 주세요. 성희롱 예방 교육을 준비해 주세요. tolong 준비 mempersiapkan 교육 pendidikan 예방 pencegahan 성희롱 pelecehan seksual. 3. 성희롱 예방 교육에서 많이 배웠어요. 많이 배웠어요. belajar banyak esok di 교육 pendidikan 예방 pencegahan 성희롱 pelecehan seksual. 4. 성희롱 예방 교육을 받은 적이 있어요. 성희롱 예방 교육을 받은 적이 있어요. 저기 pernah menerima 교육 pendidikan 예방 pencegahan 성희롱 pelecehan seksual. jelas ya? 정답은 1번. 사 번 푸캄 씨, 그런 말은 상대방에게 불쾌감을 줄 수 있어요. 1. 제가 돕겠습니다. 2. 사과를 요구하겠습니다. 3. 의사를 표현하겠습니다. 4. 앞으로는 조심하겠습니다. Kita ulangi. 푸캄 씨, 4번 푸캄 씨, 그런 말은 상대방에게 불쾌감을 줄 수 있어요. Pukam sih, saudara Pukam, kron mal perkataan kron seperti itu. 상대방에게 불쾌감 줄 수 있어요. Suis bisa jul memberikan 불쾌감 tidak nyaman 상대방에게 pada lawan bicara. 1. 제가 돕겠습니다. saya 돕겠습니다 akan membantu. 2. 사과를 요구하겠습니다. 사과를 요구하겠습니다. 요구하겠 akan meminta sakwa maaf. 3. 의사를 표현하겠습니다. 의사를 표현하겠습니다. 표현하겠습니다 akan mengekspresikan atau mengungkapkan isa pendapat. 4. 앞으로는 조심하겠습니다. Apronan kedepannya 조심하겠습니다 akan lebih berhati-hati. jelas ya? 정답은 4번. 오 번 여자가 불쾌감을 느낀 이유는 무엇입니까? 여자가 불쾌감을 느낀 이유는 musimika apa? iyu alasan 느낀 merasa 불쾌감 tidak nyaman 여자 perempuannya. 어제 회의 중에
김대리님이 제 옷차림에 대해 농담을 했어요. 그랬어요? 불쾌하다고 말했어요? 네. 김대리님은 농담이라고 말했지만 기분이 안 좋았어요. 다음에 그런 농담을 또 하면 회사에 바로 이야기하세요. Kita ulangi. 어제 회의 중에 김대리님이 제 옷차림에 대해 농담을 했어요. Kemarin Wei Jung saat Wei rapat Kim Terinim. Ceo Carime Tehe Nong Tamal Hesoyo telah bercanda Tehe tentang Ceo Carim cara berpakaian saya. 그랬어요? 불쾌하다고 말했어요? Kuresoyo, benarkah? Pulkwe hadako maresoyo, tako maresoyo, apakah telah mengatakan pulkwe kalau tidak nyaman? 네. 김대리님은 농담이라고 말했지만 기분이 안 좋았어요. Ne iya, Kim Terinim Nong Tamira. Nong Tamira ko mares. Berkata Nong Tamira itu candaan, ciman tetapi kibun perasaannya ancoa tidak bagus. 다음에 그런 농담을 또 하면 회사에 바로 이야기하세요. Tame berikutnya, keronong damal tohamen jika terjadi lagi, nongdam candaan keron seperti itu, Wesai paro iakihaseo. Paro langsung iakihaseo berceritalah Wesai ke perusahaan. Kita lihat dari opsi pertama, ocarimi pulko heso, karena ocarimi pulpion heso, karena pulpion tidak nyaman ocarim berpakaiannya. Opsi 2, oce viral manihe karena manihe banyak melakukan wei rapat oce kemarin. Opsi 3, cari metehe nong tamal teroso karena terok mendengar nong tam candaan tehan tentang carim berpakaian. Opsi 4, kim terinim kipuni ancoa karena kibun perasaannya ancoa tidak bagus. Jelas ya, Daben Sambon. Baik, teman-teman, itu materi untuk bab 34. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Untuk materi selanjutnya bisa dilihat di video berikutnya.